laudatio în onoarea domnului profesor dr. Jean-Luc Marion, membru al Academiei Franceze, Universitatea Paris-Sorbonne, Paris 4. Stimate domnule rector, stimați membri ai Senatului, distinși invitații. Există filozofi despre a căror operă se poate vorbi în absența oricărui indiciu biografic, pentru că opera lor este total ruptă de viață. Cazurile fericite sunt însă cele ale gânditorilor, ale căror vieți sunt relevante pentru a le înțelege situarea, locul existențial și teoretic pe care îl ocupă și din care își desfășoară activitatea filozofică. Ei descoperă exercițiul filozofic nu ca o gimnastică abstractă a intelectului, ci ca un mod de a fi, ca un mijloc de a se înțelege pe sine și de a descoperi sensul ultim al lucrurilor. Un astfel de caz fericit este cel al filozofului și profesorului Jean-Luc Marion. Născut la Meudon, în Franța, în anul 1946, domnul Marion a studiat la liceul Condorcet, sub îndrumarea lui Daniel Galois și a cunoscutului heideggerian Jean Beaufret. Este vechi elev al École Normale Supérieure din Paris, între anii 1967 și 1971, unde i-a avut profesori pe Louis Althusser și pe Jacques Derrida. Ca principali mentori, i-a avut pe Ferdinand Alquier, Emmanuel Levinas, Etienne Gilson, Jean Danielou, Hans Urs von Balthasar, iar orizontul său filozofic a fost marcat, în acea perioadă, de autori precum Nietzsche, Heidegger și Wittgenstein. Toate acestea, profesorul Marion le mărturisește în prefața la ediția în limba engleză a lucrării Dieu sans lettre. Obține licența în litere la Paris în 1967 și în filozofie la Sorbona în 1968. În 1971 dobândește agregațion în filozofie, după care este numit asistent al lui Ferdinand Alquier, apoi al lui Geneviève Rodi-Lévis la Sorbona. Își susține doctoratul de troisième cycle în 1974, apoi doctoratul de stat în 1980, ambele asupra filozofiei lui Descartes. În 1981 devine profesor la Universitatea din Poitiers. În 1988 obține postul de profesor la Universitatea Paris-Nanterre, pentru ca în 1995 să se întoarcă la Universitatea Paris-Sorbonne, Paris 4, unde rămâne profesor până în 2012, când devine profesor emerit. Aici este titularul Catedrei de Metafizică, anterior ocupată de Claude Brière și Emmanuel Levinas. Este director al Centrului de Studii Carteziene, redactor al ediției francofone a revistei Comunio, între 1975 și 1985, director al colecției Epimetei, fondată de Jean Hippolyte la Presse Universitaire de France, din 1981, și co-director al revistei Les Études Philosophiques, împreună cu Vincent Caro și Jean-François Courtine. Cariera internațională a profesorului Marion este și ea una de excepție. A fost și este profesor la numeroase universități din întreaga lume. Universitatea Catolică din Louvain, Universitatea La Sapienza din Roma, Universitatea din Torino, Universitatea din Washington, Universitatea din Dallas, Harvard Divinity School, Universitatea din Virginia, Universitatea Marquette, Institutul Catolic din Paris. De asemenea, a fost profesor invitat la Universitatea din Laval, Quebec, Universitatea Villanova, Boston College, Universitatea Princeton și Universitatea John Hopkins. Din 1994 predă constant și la Universitatea din Chicago. Membru al Academiei Franceze, din data de 6 noiembrie 2008, Jean-Luc Marion a publicat peste 20 de cărți, care s-au bucurat și se bucură de o receptare strălucită, fiind traduse în numeroase limbi și apreciate la superlativ de mediile filozofice din întreaga lume. Premiile care i-au fost acordate de-a lungul timpului dovedesc și ele recunoașterea de care se bucură opera sa. Premiul Charles Lambert al Academiei de Științe Morale și Politice pentru lucrarea Idolul și Distanța în 1978, Premiul Henri Desmarais al Academiei Franceze pentru lucrarea Dumnezeu fără ființă din 1982, Marele Premiu în Filozofie al Academiei Franceze, acordat pentru întreaga operă în 1992, Premiul Karl Jaspers al Universității și al orașului Heidelberg în 2008. O importantă formă de recunoaștere constă în acordarea titlului de doctor honoris causa din partea mai multor universități. Universitatea din Utrecht în 2006, Universitatea San Martin din Buenos Aires în 2009, Haverford College din Statele Unite ale Americii în 2010, Universitatea Peter Hashman din Budapesta în 2011
Universitatea Catolică din Melbourne, Australia, în 2013. Opera profesorului Marion poate fi dată oricând ca exemplu pentru a înțelege modul în care, în interiorul tradiției filozofice occidentale, poate fi făcut saltul de la exegeza textelor clasice la filozofia propriu-zisă. Sunt puțini cei care reușesc un astfel de salt, că cel presupune un formidabil curaj intelectual și forța de a urma un drum extrem de îngust și anevoios. Exact acesta este traseul intelectual al profesorului Marion. Primii ani de activitate, incluzând aici cercetările doctorale, sunt dedicați exegezei amănunțite a gândirii lui Descartes. Privind dinspre opera de maturitate către scrierile timpurii, le-am putea compara pe acestea din urmă cu prelegerile și seminarele de tinerețe ale lui Heidegger, în care filozoful german desțelenea terenul auster al fenomenologiei husserliene, cu intenția de a scoate la ideală limitele, dar și posibilitățile acesteia, însă totodată analiza și interpreta fenomenologic operele filozofilor clasici, cu scopul de a descoperi noi posibilități ale gândirii, pe care scrierile lor le conțineau în stare de latență. Cu alte cuvinte, Heidegger practica o mitdenken, o manieră de a gândi împreună cu autorii clasici, pentru a accede în cele din urmă la nespusul din gândirea lor. Lucrările timpurii ale lui Jacques Marion, dedicate filozofiei lui Descartes, ne lasă exact aceeași impresie. Exercițiul exegetic extrem de riguros se însoțește aici cu intenția nemărturisită de a gândi împreună cu Descartes, de a pătrunde în interstițiile textelor, ideilor și argumentelor acestuia, pentru a identifica presupozițiile ultime pe care ele se întemeiază, continuitățile ideatice cu gândirea scolastică, dar și discontinuitățile care îl anunță pe Descartes ca figură primă a modernității. Printr-o analiză amănunțită a poziției lui Descartes privitoare la principii și cauze, adevăruri eterne și reguli ale metodei, știință universală și ego cogito, sunt puse în evidență principalele dispozitive ontologice și noetice care marchează trecerea de la scolastică la modernitate, cum ar fi modurile în care ființarea este pusă de către ego pentru a fi cunoscută cu certitudine, puterea egoului de a vedea și starea lui de afectare, felurile de a înțelege că ceva este prim, jucând astfel rol de principiu, locul și funcțiile divinului în angrenajul metafizic cartezian, iar lista este mult mai lungă. Toate aceste probleme, orizonturi tematice și dispoziții ale gândirii, dau seama de inserția autorului în dezbaterile privitoare la caracterul ontoteologic al metafizicii occidentale, la manierele de a vorbi despre depășirea acesteia și de a descoperi noi posibilități ale gândirii, rămase în umbră sau pur și simplu uitate. De aceea, acest efort hermeneutic este în esență un efort fenomenologic, de scoatere din uitare a ceea ce a fost trecut în secundaritate, ori a fost supus omisiunilor de tot felul. Am putea deci spune că, încă din scrierile exegetice dedicate filozofiei lui Descartes, profesorul Marion pune la lucru o tematică mai vastă, dar în același timp un interes de cunoaștere bine precizat, situate la intersecția discuțiilor de și despre fenomenologie, teologie și istoria metafizicii occidentale. Între scrierile timpurii sur l'ontologie grise de Descartes, Sciences cartésiennes, savoir aristoteliciens dans les règles, 1975, Question cartésienne, 1981, sur la théologie blanche de Descartes, 1981, fără a uita de traducerea lucrării Regule a Direcțiunii Ingenii, realizată în 1977, și de indexul la aceeași lucrare din 1976, se intercalează deloc întâmplător volumul Idolul și Distanța din 1977, în care este deja anunțată posibilitatea depășirii metafizicii tradiționale, privită ca ontoteologie, prin recursul la teologia apofatică, una care are ca principală miză conservarea distanței absolute a lui Dumnezeu în raport cu omul și cu lumea creată. La Descartes, profesorul Marion revine și în alte volume. Sur le prisme métaphysique de Descartes, 1986, Question cartésienne de l'ego et Dieu, 1996, sur la pensée passive de Descartes, 2013. Însă drumul propriu, pe care și-l croiește în filozofie, începe cu lucrarea Dieu sans lettre, 1982,
și se continuă cu numeroase lucrări bine cunoscute, publicate la mari edituri franceze, dintre care menționăm doar câteva. Prolegomena à la Charité, 1986, Rédiction et Donation, 1989, La Croisée visible, 1991, Étant donné, essai d'une phénoménologie de la donation, 1997, De surcroît, études sur le phénomène saturé, 2001, Le phénomène érotique, 2003, Le visible et le révélé, 2005, Certitude négative, 2010, Figure de phénoménologie, Husserl, Heidegger, Levinas, Henri Derrida, 2013. La toate aceste cărți se adaugă o listă impresionantă de articole și conferințe susținute în întreaga lume. Unele din lucrările sale au fost deja traduse în limba română, oferind o și mai bună receptare a filozofiei sale. Crucea vizibilului în 2000, în plus în 2003, Fenomenul Erosului în 2004, Vizibilul și Revelatul în 2007, Idolul și Distanța tot în 2007. Amploarea receptării acestei opere în România devine evidentă dacă ne gândim că în ultimii ani s-au susținut și sunt în pregătire numeroase lucrări de licență, disertații de masterat și teze doctorale, care au în atenție filosofia lui Jean-Luc Marion. Cei mai mulți comentatori identifică doi versanți ai gândirii sale. Unul filosofic, mai precis fenomenologic, și altul teologic. Aceste două registre nu reprezintă doar contextele teoretice în care se desfășoară o activitate academică prestigioasă, ci trebuie privite în același timp ca două aspecte fundamentale ale existenței umane și ale gândirii. Ele se regăsesc împreună, fără să poată fi confundate și fără ca între temele abordate ori între nivelurile de analiză să existe o ruptură discursivă radicală. Între fenomenologie și teologie, dar și între istoria metafizicii și exegeza biblică, sunt perfect trasate discontinuitățile experienței și ale gândirii, dar și continuitățile tematice sau interpretative. Tocmai din acest motiv, lucrările profesorului Marion fac referire, cu la fel de mare pertinență și fără nicio sincopă, la autori extrem de diversi. Maxim Mărturisitorul, Dionisie Areopagitul, Ioan Damaschin, Grigorie din Nisa, Rudolf Bultmann, Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar din sfera teologiei, dar și Descartes, Soares, Spinoza, Kant, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Levinas, Derrida din sfera filozofiei. Jean-Luc Marion nu se prezintă pe sine ca teolog, ci ca fenomenolog. Preferința pentru fenomenologie, ca univers conceptual și ideatic al oricărei analize filozofice, nu este deloc rodul întâmplării. Această opțiune este motivată de cel puțin două virtuți ale demersului fenomenologic. 1. Este o metodă, o cale de a accede la fenomene, la ceea ce se arată în modul său de apariție și totodată o analiză formală cu pretenția de a lucra numai în baza evidențelor, motiv pentru care este aplicabilă, în principiu, oricărui fenomen. 2. Terminologia clasică a fenomenologiei, mai ales cea husserliană și mai puțin cea heideggeriană, este una minimalistă, oarecum neutră, fiind ușor de adaptat la orice descriere și interpretare fenomenologică. Nu în ultimul rând, un argument de ordin istorico-filozofic, care susține preferința pentru fenomenologie, este acela că, în interiorul tradiției filozofice continentale, această orientare și-a demonstrat deja rezistența la proba timpului, dovedindu-se a fi mai mult decât o simplă modă culturală. Ea a preluat pur și simplu vechile mize și idealurile dintotdeauna ale filozofiei. În esență, textele lui Jean-Luc Marion reprezintă analize fenomenologice ale unor fenomene de un tip aparte, care sunt fie acele fenomene de care se ocupă teologia, precum liturgia, caritatea, iubirea, icoana și, în principal, revelația, fie fenomene oarecum asemănătoare celor menționate. Aceste fenomene speciale sunt numite fenomene saturate. Deși Husserl înțelegea fenomenologia ca o știință lipsită de orice presupoziție, Jean-Luc Marion arată că aceasta lucrează, de fapt, cu câteva presupoziții, dintre care unele aparțin întregii tradiții metafizice anterioare. 1. Ceea ce se dă, ceea ce apare, fenomenul, apare pentru un eu, deci în orizontul conștiinței.
Putem astfel afirma că, pentru fenomenologie, nimic nu apare în absența eului. Iar astfel, arată Marion, eul și structura intenționalității sale reprezintă condiția de posibilitate a apariției lucrurilor. 2. Aici este deja implicată o altă presupoziție. Nimic nu apare fără o condiție de posibilitate, fără o rațiune, fără un temei. Fenomenologia se întâlnește aici cu întreaga tradiție a metafizicii occidentale, principiul temeiului, al rațiunii suficiente, fiind adânc înscris în logica discursului metafizic. Fenomenele speciale supuse analizei și descrierii fenomenologice sunt unele al căror sens nu poate fi dependent de eul constituant. Despre ele nu se poate spune că ar fi supuse unor condiții de posibilitate omenești. De exemplu, nu putem spune că divinul se revelează integral în orizontul și datorită unui act intențional al eului. Dacă am gândi altfel, atunci revelația ar fi degradată la statutul de simplă închipuire omenească. Fenomenele de acest tip apar cu un surplus, motiv pentru care pot fi numite fenomene saturate. Dacă eul nu mai este prim, înseamnă că și structura sa fundamentală, intenționalitatea, trebuie supusă unei revizuiri. Reducția fenomenologică va trebui să fie și ea mai radicală decât a fost concepută de către fenomenologia clasică. Ea nu mai este o reducție la obiecte, precum la Husserl, și nici una la ființă, precum la Heidegger, ci o reducție la donația ca atare. Reducția este chemată acum să pună în evidență invizibilul. Așadar, în mod paradoxal, să facă vizibil invizibilul, dar fără a-l denatura, fără a-l confunda cu ceva de ordinul vizibilului. Jean-Luc Marion vorbește despre donație ca o nouă paradigmă fenomenologică. Una care dă seama, în mod formal și unitar, de orice fenomen. Căci niciun fenomen nu ar putea fi donat în absența donației ca atare. În alți termeni, condiția de posibilitate a vizibilului este invizibilul. Fenomenele saturate sunt cele care realizează donația pură. Din acest motiv, ele par a fi niște fenomene speciale doar dacă le privim dinspre modul de apariție al obiectelor comune. De fapt însă, fenomenele saturate sunt modelele exemplare ale oricărei fenomenalizări, pentru că doar ele realizează donația pură. Grație mutațiilor realizate în interiorul fenomenologiei, este vizată și o depășire radicală a metafizicii occidentale, cu înțelesul ei de ontoteologie. Ultima ei formă istorică este metafizica modernă a subiectivității, care face din egoul constituant principiul întregii existențe și al cunoașterii. Tocmai această falsă supremație a eului este pusă în chestiune. După Jean-Luc Marion, subiectivitatea umană poate fi înțeleasă numai dacă asumăm ideea distanței dintre Dumnezeu și om. Ideea dezvoltată mai întâi în lucrarea Idolul și distanța. Căci, așa cum scria Kerberlin, citez, intimitatea relației dintre Dumnezeu și oameni crește pe măsura distanței dintre ei. Am încheiat citatul. Așadar, distanța trebuie conservată. Nu trebuie umplută cu diversi idoli. Forma ei cea mai adecvată fiind cea a imitației lui Dumnezeu. Astfel se întâmplă lună doară în evenimentul liturgic al proslăvirii, în care eul se abandonează pe sine în favoarea lui Dumnezeu. Înțelegerea lui Dumnezeu nu poate avea loc pe cale conceptuală, ci numai prin credință, care implică actul iubirii, renunțarea la lumea vizibilă, trecerea către invizibil, precum și imitarea actului cristic, singurul care a dat sens distanței divine. Astfel, individul devine persoană prin iubire și prin libertatea deciziei morale. O primă redefinire a subiectivității întâlnim în lucrarea Reducție și Donație, unde subiectul apare ca interpelat, cel care trebuie să răspundă unui apel. Jean-Luc Marion arată că apelul este anterior mie însumi, eul fiind astfel deposedat de forma sa nominativă. Nu mai este nici eu transcendental, nici eu constituant. Acesta este un subiect fără subiectivitate. Eu sunt de la început deja interpelat, arată Marion. Interpelarea este deci prealabilă oricărui subiect. Alt termen prin care este regândită subiectivitatea, în lucrarea fiind dat, este cel de adonat. Conștiința darului face imposibilă conceperea unui sine autarhic.
care nu ar datora nimic nimănui și care s-ar constitui singur pe sine. În fapt, trebuie să ne supunem evenimentului darului ca unia perfect contingent, despre care nu știm nimic. Aceasta este și noua structură a fenomenelor, numite saturate. Ele nu sunt constituite de către ego, ci acesta se găsește în fața unor fenomene care se arată de la sine, devenind martorul lor. Euul se caracterizează astfel prin receptivitate și pasivitate, fiind constituit de către fenomen, care îl depășește în întregime și nu invers. În loc de eu gândesc, este mai adecvat să vorbim despre eu simt. Eu sunt afectat. Asistăm astfel și la o depășire a intenționalității, în locul ei apărând surpriza, pura revendicare a unui răspuns. Însă, dincolo de mizele strict filozofice ale gândirii lui Jean-Luc Marion, trebuie observat caracterul ei profund umanist, afirmat prin efortul constant de a înțelege omul în întregul său și de a-i reda întreaga demnitate. Pentru opera sa de excepție în domeniul filozofiei, pentru continuarea tradiției filozofice europene și pentru noutatea adusă în interiorul acesteia, pentru contribuția sa esențială la înțelegerea și analiza unor fenomene definitorii pentru ființa umană și pentru lumea contemporană, pentru preocuparea sa constantă privind deschiderea filozofiei față de teologie și a teologiei față de analiza filozofică, pentru consecințele profund umaniste ale filozofiei sale, îi se acordă titlul de doctor honoris causa al Universității Alexandria Cuza din Iași, domnului Jean-Luc Marion, profesor la Universitatea Paris-Sorbonne, Paris 4, și membru al Academiei franceze. Comisia de elaborare a laudatio este alcătuită din președintele Comisiei, profesor universitar dr. Vasile Ișan, rectorul Universității Alexandria Cuza din Iași, membrii Comisiei, profesor dr. Constantin Ursu, președintele Senatului Universității Alexandria Cuza din Iași, profesor dr. Nicu Gabriluță, decanul Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice, profesor dr. Gheorghe Popa, prorector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă, profesor dr. Ștefan Aflorari, Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice, profesor dr. Anton Adănuț, prodecan al Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice, profesor dr. Petru Bejan, directorul Departamentului de Filozofie, Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice, conferențiar dr. George Bondor, Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice, președintele Comisiei de Cercetare a Senatului Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Iași, 5 octombrie 2013. Vă mulțumim frumos, domnule profesor, pentru această laudatio concisă, consistentă, densă și frumoasă, bine scrisă și reprezentând activitatea intelectuală și științifică a profesorului Jean-Luc Marion. Vă rog să mă îngăduiți să mai adaug doar două aspecte subcinte despre opera întinsă și profundă a domnului academician Jean-Luc Marion. Au început să se scrie cărți care deja sunt publicate la mari edituri academice. Vă rog să mă îngăduiți să dau citire doar la 3 asemenea titluri. Un prim titlu este Give Me Some God, Questions of Jean-Luc Marion, sub redacția lui Ian Lesk, Neil Cassidy, la Fordham University în 2005. Apoi o altă carte foarte interesantă este Jean-Luc Marion, Theological Introduction, editată de Robbie Homer, la Elgate, în 2005. Și finalmente, ca să nu mai Genealogy of Marion's Philosophy of Religion, Upper and Darkness, editată de Thompson Jones la Indiana University Press în 2011. Acestea sunt doar câteva dintre cărțile care au apărut despre opera sa și despre marele intelectual și profesor Jean-Luc Marion,
la edituri academice occidentale. Cărțile lui sunt în cea mai mare parte publicate, traduse din franceză și publicate la University of Chicago Press și la Stanford University Press. Unele la Notre Dame University, care are o vocație aparte pentru filozofie și teologie. De asemenea, domnul profesor Jean-Luc Marion este membru al selectivei și elitistei Academia de Lincei de la Roma și președintele al Institutul de Studii Filozofice Enrico de la Universitatea La Sapienza din Roma. Vă rog să-mi îngăduiți să dau citire textului diplomei de doctor honoris causa. În buna tradiție, e adevărat, nu prea lungă a universității noastre, o să vă rog să mă iertați pentru greșelile pe care le comit, pentru că sunt cumva nevoit să dau citire diplomei în limba latină. Nos rector senatusque Universitatis Iasensis Alexandrium Cuza, cum in more academico et institutis maiorum legibusque, patrie positum esse, ut doctores honoris causa, crearentum, vi literarum et scientiarum studis colendis, gloriam meruissent ex senatus universitatis consultos, ornatissimum et illustrissimum virum, Ioannem Lucam Marion, professorem Universitates Parisiensis, Sorbonenses, Lutetie Parisiorum Vaster, Sodalem Academiae Francice, pro sua palmare opera philosophica, pro continuatione philosophice traditionis europee, ac pro novitate ei alata, pro sua oculenta contributione ad vedam phenomena ente humano ad per moderno mundo, definitoria intelligenda explicandarve, pro sua constante sollicitudine ad philosophiam versus theologiam, sicut, et theologiam versus philosophicam explicationem parte faciendam, nec non pro alte humanitatis consecutionibus sue philosophie, doctorem honoris causa, creavimus, pronuntiavimus, declaravimus et hoc diploma universitatis sigillo munitum nostrove nomine subscripto firmatum dare curavimus Basilos. Datum iasi 20 mensis octobris anno domini bissimilesimo tertio decimo. Noi, rectorul și senatul Universității Alexandrium Cuza din Iași, având în vedere faptul că în tradiția academică și în obiceiurile strămoșilor, precum și în legile patriei, a fost statornicii să fie desemnați doctori honoris causa, cei care au dobândit faimă în cultivarea literelor și științelor. Din dispoziția Senatului Universității se acordă titlul de doctor honoris causa al Universității Alexandrium Cuza profesorului Jean-Luc Marion de la Universitatea Paris-Sorbona, Paris 4, membru al Academiei franceze, pentru opera sa de excepție în domeniul filozofiei, pentru continuarea tradiției filozofice europene și pentru noutatea adusă în interiorul acesteia, pentru contribuția sa esențială la înțelegerea și analiza unor fenomene definitorii pentru ființa umană și pentru lumea contemporană, pentru preocuparea sa constantă pentru deschiderea filozofiei față de teologie și a teologiei față de analiza filozofică, pentru consecințele profund umaniste ale filozofiei sale și ne-a mângâiat să-i se confere această diplomă prevăzută cu sigiliul universității și autenticată prin subscrierea numelui nostru. Iași, 5 octombrie 2013.
Cândva distinsul profesor academician Jean-Luc Marion spunea astfel: trăim cu iubirea ca și cum am ști despre ce este vorba, dar când imediat după ce ne apucăm să o abordăm conceptual, ne dăm seama că este departe de noi. Probabil că de cele mai multe ori, iubirea care este leantul Universului și spun literații și filozofii are nevoie de chemare. Conferința de astăzi a profesorului Jean-Luc Marion este intitulată Conștiința de la intenționalitate la chemare. Vă rugăm. Monsieur le recteur, Monsieur les doyens, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à vous dire à quel point j'apprécie l'honneur que vous me faites en me conférant ce titre de docteur honoris causa de l'université de Yach. Depuis plus de 20 ans, je suis en rapport constant avec des étudiants roumains qui viennent travailler en France. Et bien que ce jour, je ne fasse que ma première visite dans votre pays, sachez que celui-ci est très présent dans mon travail, comme il est d'ailleurs très présent dans la vie intellectuelle française. Nous recevons en effet de nombreux, et je dois dire d'excellents étudiants roumains en philosophie, en littérature, en lettres en général, en théologie. C'est un phénomène d'ailleurs que je constate pas seulement à Paris et en France, mais aussi aux États-Unis et en Italie. Et je dois avouer que nous sommes, nous, je veux dire les universitaires français, nous sommes toujours impressionnés par la qualité de la formation des étudiants qui nous sont envoyés et par leur formation philologique, leur formation conceptuelle et puis surtout leur profond engagement dans les choses de l'esprit.
Il est donc particulièrement important pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et l'honneur que vous me faites est reçu comme il doit l'être, c'est-à-dire avec beaucoup de reconnaissance. Je voudrais répondre à votre hommage par un appel, par la méditation de la définition contemporaine de la confiance, montrant qu'elle aboutit à renouveler la question de l'appel. Au risque sans doute de simplifier, mais dans la volonté de ne pas trahir la situation d'ensemble, on pourrait avancer que la question de la conscience, dans son traitement philosophique ordinaire, s'organise selon une double distinction. D'une part, on distingue, voire on oppose, la conscience qui représente quelque chose à quelqu'un, Bewusstsein, dit l'allemand, la conscience théorique et épistémique, la conscience représentative, à d'autre part la conscience qui impose un devoir ou une responsabilité, éventuellement la mauvaise conscience de la culpabilité, Gewissen, dit l'allemand. À cette première distinction entre conscience selon la raison pure théorique et conscience selon la raison pure pratique, s'ajoute d'autre part, concernant la seule conscience théorique, une autre distinction, selon ce que la conscience connaît, soit elle-même, soit un objet différent d'elle-même. Ces deux distinctions se combinent aisément en un schéma simple qui récapitule. D'abord, la conscience serait conscience de soi, puis conscience du monde et d'autrui, comme ce qu'elle n'est pas elle-même, puis, au moins en droit, sinon en fait, exigence morale sans aucune connaissance d'objet. Évidemment, ce schéma s'expose à deux objections. D'abord, il consacre l'équivocité de la conscience. Quel rapport, en effet, entretient la conscience théorique, Bewusstsein, avec la conscience morale, Gewissen? De quel droit les rapprocher sous la seule et verbale identité d'un même concept? L'histoire de cette unification des usages en français s'avère suffisamment complexe et subtile pour qu'on n'assume pas trop facilement qu'il s'y trouve en arrière-plan un véritable concept commun. Ensuite, la conscience de soi obéit-elle au même procédé que la conscience d'autre chose que de soi? À supposer en particulier que la conscience d'autre chose que de soi se déploie comme une représentation d'objet, peut-on envisager qu'une représentation, avec l'écart qu'elle présuppose toujours entre le sujet représentant et l'objet représenté, peut-on donc envisager qu'une représentation puisse s'appliquer telle qu'elle, non plus à un objet autre, mais à elle-même, pour devenir une conscience de soi à la fois identique à soi et, puisqu'il s'agit d'un objet représenté, à l'écart de soi? C'est ce que montre la polémique sans cesse répétée à l'encontre de toute tentative de conscience de soi, a fortiori d'une conscience théorique de soi, qui représenterait la conscience à elle-même. En fait, cette polémique devient un lieu commun, parfaitement inutile, parce que nous savons tous qu'elle n'a aucun adversaire réel. En effet, jamais et nulle part, le moindre philosophe digne de ce nom n'a, à ma connaissance, sérieusement imaginé que la conscience de soi reproduirait la conscience représentative d'un objet autre que soi. Mais il y a plus. Si la conscience de soi consistait en ce que je me représente un moi à la façon dont je puis, en principe, me représenter quoi que ce soit d'autre que moi, alors l'écart représentatif entre je et moi ouvrirait l'espace d'un doute sur le cogito lui-même, exactement comme sur n'importe quel autre cogitateur. En effet, pourquoi ne me tromperais-je pas quand je me représente moi-même
aussi bien que quand je me représente un autre quelconque objet. Mais justement, cette mise en doute du cogito, depuis un objecteur de Descartes, le père Bourdin, jusqu'à la philosophie analytique, en passant par Kant, Nietzsche et Heidegger, cette mise en doute du cogito repose sur le présupposé selon lequel la conscience de soi resterait une représentation qui serait simplement appliquée à un objet non plus transcendant, mais immanent, le moi. Or, cette présupposition ne va pas de soi, elle pourrait même attester une naïveté pré-critique, aussi grande que celle qui croit pouvoir dénoncer, que celle qu'elle croit pouvoir dénoncer dans ce qu'on imagine avoir été l'argument cartésien. Car il se pourrait que ce soit cette manière même de poser la question de la conscience, admettant, sans les critiquer, les deux présupposés qui produisent l'aporie, je veux dire l'univocité des deux conceptions de la conscience, Gewissen et Bewusstsein, d'une part, et le postulat que toute conscience est une représentation, ce sont ces deux présupposés qui produisent l'aporie, ou plus exactement, l'objet fictif de la polémique. Et si l'on veut se libérer de cette fiction, et donc de ces deux présupposés, il se pourrait que certains acquis contemporains de la phénoménologie puissent offrir quelques secours. Voyons ces secours. La première thèse que la phénoménologie a contribué à imposer à la philosophie, ou plutôt par laquelle elle a contribué à la philosophie en général, consiste dans la thèse de l'intentionnalité de la conscience. Nous n'avons pas ici à faire l'histoire de ce concept, depuis les médiévaux jusqu'à Brentano et Husserl, mais à en rappeler l'essentiel. Je cite. Nous entendons par intentionnalité la propriété des vécus d'être conscience de quelque chose. Bewusstsein von etwas, dit Husserl. Autrement dit, ajoute-t-il, la propriété fondamentale de la conscience d'être conscience de quelque chose. Il s'agit des idées directrices, tome 1, 84, et Méditation cartésienne, section 14. Une conscience peut et doit porter sur quelque chose, un objet au sens restreint du terme. Or, il ne s'agit pas ici d'une évidence triviale, contrairement aux apparences. Et c'est Descartes qui, par contraste, peut en faire comprendre la raison. Descartes distingue en effet les pensées, ou perceptions, comme il dit, qui viennent de l'extérieur à l'esprit, en les rapportant à trois interlocuteurs, pour ainsi dire. On peut rapporter les pensées qui viennent de l'extérieur, soit à mon corps propre, elles deviennent alors la douleur, le plaisir, et ce que Locke appellera, d'ailleurs, malheureusement, les qualités secondes, soit à mon âme, ce sont des passions, amour, haine, joie, tristesse, soit enfin, je cite Descartes, aux objets qui sont hors de nous. Il s'agit des passions de l'âme, 1, 23. À proprement parler, seules les perceptions du troisième type se rapportent à autre chose qu'à la pensée seule, en se référant justement aux objets hors de nous. Et c'est bien ainsi que l'intentionnalité, au sens de Husserl, se déploie. Mais il ne va pas de soi que des vécus de ma conscience doivent se rapporter par priorité à elle-même et seulement ensuite à d'autres choses. La conscience a non seulement des états de conscience, comme l'âme a des états d'âme, mais elle a surtout, aussi et surtout, dit Husserl, conscience des états de choses, car elle prend aussi pour objet des choses, au moins des choses possibles et susceptibles d'être visées, à défaut d'être toujours effectives.
conscience a en effet la propriété de se faire d'abord conscience d'autre chose, conscience d'abord de ce qui lui vient de l'extérieur, ce par quoi on ne désigne donc pas une région de l'espace, mais premièrement une disposition et un acte de la conscience. Selon Husserl, la conscience elle-même constitue l'instance de l'extériorité. L'extérieur ne vient pas de l'extériorité, d'un monde déjà là, de l'extéritorialité de la conscience. L'extérieur est une propriété de la conscience elle-même. La conscience fait l'extérieur. Je ne sais pas si en roumain on parle ainsi, mais en français, dans une course à pied ou course en vélo, dans un virage, on dit que le coureur fait l'extérieur. Quand il est sur la deuxième ligne à l'extérieur. D'ailleurs, il ne faut pas faire l'extérieur, puisqu'on court plus longtemps, une plus longue distance que le coureur qui fait l'intérieur. Mais enfin, je dis en français, faire l'extérieur. Eh bien, la conscience fait l'extérieur. La conscience se définit essentiellement et originairement comme conscience de ce qui n'est pas elle, comme conscience de ce qui ne la regarde pas, mais qu'elle regarde toujours. Il s'agit là, selon une formule de Husserl, de l'étonnant de. Dans conscience de quelque chose, le plus étonnant, c'est de. Le Merkwürdiger von. Il dit aussi qu'il s'agit d'une merveille des merveilles, le jeu pur et sa conscience. Ceci se trouve dans les sciences, la crise des sciences européennes, paragraphe 46, et là, les idées directrices, tome 3, paragraphe 12. Mais cette merveille des merveilles, le jeu pur et la conscience, reste aussi une énigme des énigmes. Crise des sciences européennes, paragraphe 5. Une énigme des énigmes, inexplicable, sinon par elle-même, sans commencement, ni fondement, ni justification, sinon d'elle-même. La pensée ainsi ne procède pas d'abord par représentation, parce qu'elle ne représente rien, qu'elle ne le présente d'abord en le visant. La conscience, avant même d'être conscience de soi et de se faire conservateur des images des choses, commence par rendre visibles les choses en les visant, par les rendre présentes par son intentionnalité extravertie. La conscience ne représente pas le monde. La conscience ouvre le monde. Et ceci avant toute conscience de soi. Ce n'est pas la conscience de soi qui permet la conscience du monde, c'est l'ouverture de l'extérieur qui permet et la conscience des choses et la conscience de soi. Pour autant, des difficultés persistent. Il y en a deux au moins. On peut se demander si la visée de atteint la chose même ou seulement son substitut, sa représentation, son esquisse. L'objet intentionnel a-t-il, pour parler un langage kantien, le statut de phénomène ou absorbe-t-il la chose en soi? La très délicate discussion du noème, selon la relation noético-noématique, et la trop traditionnelle dispute sur les origines réalistes des recherches logiques et sur le tournant idéaliste supposé des idées directrices témoignent du moins de l'indécision, au moins possible, des thèses husserliennes. Pourtant, l'essentiel ne se trouve pas dans ce débat un peu convenu, dont les termes proviennent d'une situation pré-phénoménologique, c'est-à-dire antérieure à l'épreuve de la réduction qui justement disqualifie les deux termes extrêmes du débat, idéalisme-réalisme. On devrait plutôt demander, avec beaucoup plus de légitimité phénoménologique, si l'intentionnalité
du merveilleux von, Bewusstsein, von et grâce, doit porter toujours sur un objet. Autrement dit, le phénomène visé par et dans les vécus intentionnels, devons-nous le constituer dans l'horizon de l'objectivité, c'est-à-dire selon le mode de réalité de ce qui devient un objet dans la connaissance certaine. Kant, pour l'essentiel, Husserl, pour l'essentiel, assume la thèse de Kant qui inclut les phénomènes au nombre des objets. Ce qui apparaît toujours, après la synthèse, dans la Constitution, comme un objet. En cela, Husserl reste fidèle au mouvement de tous les néo-kantistes de son époque. Ni l'école de Marbourg, ni l'école de Bâle ne font exception. Mais que veut dire objet? Évidemment, l'objet garde, pour l'essentiel, ses déterminations originairement cartésiennes. Il est sur le mode de l'objet ce qui, dans la chose en tant que telle, qui est en soi une ousia, se conforme aux exigences de la connaissance certaine, ce qui se laisse donc mesurer et modéliser selon les deux dimensions de la mathésis universaliste de Descartes, Ordo et Mansura, par les catégories de l'espace et du temps, et ce qui, par conséquent, élimine en lui tout ce qui ne satisfait pas à la connaissance certaine. L'intentionnalité de Husserl reste une intentionnalité d'objet pour une science rigoureuse qui ne cesse de constituer et qui, en conséquence très logique, ne peut pas affronter la crise finale de l'objectivité des sciences européennes. Que l'intentionnalité ne se borne pas à rendre visibles des objets divisés, mais ouvre beaucoup plus que l'horizon de l'objectivité, il revint à Heidegger de le montrer. En critiquant Husserl sous le nom de Descartes, Sein und Zeit stigmatise ce qu'il appelle la res cogitans weltlose, sans monde. Paragraphe 43 de Sein und Zeit. En effet, aucun objet, aucune chose ne pourrait s'offrir dans l'extériorité si cette extériorité elle-même ne s'ouvrait pas d'abord comme telle, c'est-à-dire comme un monde. Une telle ouverture de la dimension du monde précède et rend possible l'extériorité isolée de tels objets intramondains particuliers. Par conséquent, l'intentionnalité ne porte pas d'abord sur tel ou tel objet intentionnel. Elle porte sur l'ouverture du monde en totalité. Et encore une fois, non pas du monde conçu comme une collection d'objets, voire comme la somme de tous les objets possibles, à supposer qu'on puisse concevoir une telle somme, mais le monde conçu comme la dimension, voire l'événement qui pourra accueillir la collection ou la somme d'objets. Cette dimension n'est pas le monde comme un objet global, à côté de la conscience. Cette dimension, c'est l'être dans le monde, comme une caractéristique non pas du monde, mais du Dasein lui-même, pris dans son existence radicale, bref, comme l'un des existentiaux. Le paradoxe que Heidegger soutient, c'est que être dans le monde est une caractéristique de celui qui pense, et non pas une caractéristique d'abord du monde. Toute l'analytique du Dasein s'oriente vers l'ouverture du monde, propriété incomparable du seul Dasein connu, celui de l'homme. Ainsi se dégage, par exemple, et en priorité, la distinction des étangs entre étangs subsistants, Vorhanden, objet des sciences, réduit à ce qui en eux peut subsister, à l'identique, et les étangs comme usuels, Zuhanden, choses prises dans le maniement,
qui les réfèrent chacune à d'autres par une finalité qui les organise, leur donne sens et préside à leur fabrication. Dans l'exercice du maniement, les étangs usuels, sous forme de nœuds, révèlent le monde en tant qu'ils les renvoient tous ultimement au Dasein qui les utilise, et ainsi ouvrent un monde et non pas l'inverse. L'intentionnalité ne se borne plus à des objets, ni sa connaissance à des représentations. L'intentionnalité se déploie d'abord en vue des étangs, et des étangs eux-mêmes maniés, utilisés, usuels, avant de se trouver connus. L'élargissement de l'intentionnalité, l'élargissement de l'objet au monde, provoque aussi le passage de l'objectivité à l'étantité, elle-même démultipliée entre l'étang subsistant, l'étang usuel et surtout l'étang sur le mode du Dasein, Dasein-mäßig. Du même coup, la conscience change d'enjeu. L'étonnant et le remarquable, le merveilleux, ne tient pas à l'ouverture de la connaissance seule, ou plutôt, cet étonnant et cette merveille, le jeu, la corrélation noético-noématique, renvoie au-delà de la théorie à ce qui la rend possible, à savoir le fait même que, avant d'être représenté ou visé par la conscience, l'étang se manifeste selon un monde, c'est-à-dire l'étang dans son être. Je cite, qu'est-ce que la métaphysique? Seul d'entre nous, seul d'entre tous les étangs, l'homme éprouve, appelé qu'il est par la voie de l'être, la merveille des merveilles. Que l'être soit, dit Wunder aller Wunder, das Seiende ist. Il ne s'agit pas ici d'une thèse extrême, puisqu'à sa manière, Wittgenstein la formule aussi. Le mystique, dit-il, n'est pas comment le monde est, mais qu'il soit. La conscience devient, plus radicalement qu'une conscience d'objet, la conscience de l'étang dans son être, parce que le jeu transcendantal s'avère plus originairement un Dasein qui garde l'être, si l'on veut, mais qui surtout est gardé par lui. Bien entendu, la conscience, s'il en est encore une, ne saurait plus se définir premièrement par la fonction de représentation, parce qu'elle ne cherche plus d'abord à connaître, mais dans l'intentionnalité élevée au rang de l'être dans le monde, elle cherche à tracer le cercle des usuels autour du Dasein. Ainsi s'ouvre un second horizon à la phénoménologie, non plus celui de l'objectivité, qui reste encore l'héritière plus ou moins reconnaissante, plus ou moins avouée de la théorie néo-kantienne de la connaissance et de la métaphysique de l'objet, mais celui des phénomènes vus comme des étangs. Comme le prouve la suite de l'itinéraire de pensée de Heidegger, la question de l'être ne demande pas tant que l'homme puisse y répondre qu'il ne sache l'entendre, l'écouter et s'y accorder. Bref, la question de l'être exige moins une réponse qu'elle ne s'impose comme un appel. Si conscience il doit encore y avoir, elle sera la prise de conscience de ce qu'un appelle l'éveil de son sommeil nihiliste. Dans ce résultat et cette percée se trouve encore une nouvelle difficulté. En effet, si en dernière analyse l'intentionnalité ne porte ni sur un objet, ni sur une conscience théorique, mais vise un horizon de maniement de finalité et donc un monde où agir, doit-on restreindre la conscience intentionnelle à l'horizon et à la question de l'être? Heidegger n'a-t-il pas en quelque manière dépassé le résultat de sa propre découverte par les moyens employés pour la découvrir? L'intentionnalité de monde, ni théorétique, ni objectivante, ne permet-elle pas aussi, voire d'abord, de poser une autre question que celle de l'étang dans son être? Ici intervient Lévinas.
avec Totalité et Infini en 1961, mais aussi dès ses premiers travaux sur Husserl en 1930, Lévinas pointait d'emblée que l'intentionnalité pourrait bien viser non seulement des objets, non seulement des étangs, mais autrui. Comment, sinon se transformant assez radicalement pour que se préserve en elle son altérité, sans la réduire à un contenu cognitif ou ontique que s'approprierait ma propre conscience, sur un mode, disons, hegelien. Il n'y a qu'une réponse, il faut inverser l'intentionnalité. Je cite Lévinas. Cette inversion de l'intentionnalité impose rien de moins qu'une conscience à contre-courant. Totalité Infinie, 61-67. Une conscience à contre-courant qu'il faut entendre sur un mode raisonnement non éthique, non théorétique, mais si on veut le simplifier, un mode éthique. En effet, la contre-intentionnalité impose à ma conscience, à contre-conscience, comme on dit à contre-courant, de l'extérieur vers le centre, un autre flux. Quel centre? Autrui. Autrui dont le visage, silencieusement, m'impose le silence et le respect. Il impose le respect en m'inspectant comme son prospect, auquel son regard dit « Tu ne me tueras pas ». Évidemment, je peux le tuer. Mais précisément, pour ce faire, je vais devoir tuer. Et en devenant un meurtrier, je ne peux tuer qu'un homme, que je dois reconnaître comme tel. Ce qui veut dire que la qualité d'homme, comme celle de meurtrier, se décide dans l'horizon éthique, se dessine sur le fond du bien et du mal, et non pas du vrai et de l'exact, ni de l'être ou du non-être. La contre-intentionnalité m'impose soit d'envisager autrui comme tel, de le respecter dans son visage, soit de le dévisager en lui déniant le moindre visage. Autrui m'apparaît pour autant que j'accepte de le doter d'un visage, et un visage se reconnaît à ce qu'il ne s'offre pas comme un spectacle à connaître, mais s'impose comme une autorité. Le visage reste invisible, il n'y a rien de spécial à voir sur un visage, mais cette invisibilité suffit pourtant à ce que je me découvre l'obligé d'autrui, comme celui qui en subit l'obligation. Et cette obligation éthique résulte directement de l'inversion de la phénoménalité, permise par le renversement de l'intentionnalité. La phénoménalité ouvre donc, et directement, sans passer par la représentation théorique, ni par la présentation ontique, un horizon éthique. D'un coup, la conscience devient d'abord conscience morale, Gelsen, plus radicalement que conscience connaissante de Husserl. Cette percée radicale et peu contestable ouvre à son tour de nouvelles perspectives et de nouvelles questions. D'abord, celle de l'intentionnalité elle-même, que Lévinas me libère de sa précompréhension théorique, Husserl, et mondaine, Heidegger, qu'en la radicalisant par l'écart extatique en elle. En effet, l'écart de la conscience à l'objet, du Dasein au monde, se trouve d'autant plus renforcé qu'il s'exerce désormais du visage d'autrui vers moi son obligé. Je me découvre donc extérieur à moi-même, et de multiples façons, par l'intentionnalité d'objet, par mon être au monde, et enfin par l'obligation d'autrui sur moi. Mais cette extase peut-elle devenir moi plus que moi? L'exil intérieur qu'elle creuse en moi me permet-elle encore le moindre accès à moi? Ou au contraire, ce qui m'identifie à moi et comme moi, à savoir l'épreuve de ma vie par elle-même, de ma vie qui ne cesse de coïncider avec elle-même, sans le moindre écart ni retard, en sorte qu'au point d'intersection de recouvrement d'elle-même par elle-même se fixe le là, le ici, où je suis moi, cela donc qui me désigne comme moi, cela n'exclut-il pas précisément
l'extase intentionnelle, qu'elle provienne de moi ou qu'elle provienne d'autrui. Dans cette interrogation se concentre la prise de risque que Michel Henry a suivie à partir de son ouvrage majeur, L'essence de la manifestation, 1963, 2 ans après Totalité et infinie d'Emmanuel Levinas. Cet ouvrage fondamental tente le premier, et peut-être le seul jusqu'à aujourd'hui, de penser une conscience phénoménologique, celle qui pratique la réduction du monde extérieur, à la région conscience, sans recourir pour autant à l'intentionnalité, sans admettre aucun écart de la raison, ni de la pensée en général. Suspendre l'intentionnalité pour accomplir la réduction, jouer une découverte de Husserl, celle de la 5e recherche logique, contre une autre, celle de l'idée de phénoménologie, tel est le pari stratégique tenté par Henry en opposition à Lévinas. D'une certaine manière, l'auto-affection continue la réflexion d'Aristote sur le toucher, le seul organe où ne fait qu'un, où le seul sens, où l'organe ne fait qu'un avec le milieu, et donc se sent quand il sent. Et celle de Husserl sur la chair, seul le laïc que je suis sans les corps physiques. À cette différence près essentielle qu'il ne s'agit plus d'une des caractéristiques de la conscience, mais de la conscience elle-même, définie originairement comme conscience de soi par l'épreuve immédiate de l'auto-affection de soi par soi. Avant tout objet, avant tout étant extérieur, j'éprouve moi-même, m'éprouvant sans aucun intermédiaire. Non seulement la conscience de soi précède la conscience de quoi que ce soit d'autre, mais le soi, s'enserrant pour ainsi dire lui-même, précède toute conscience de soi. La merveille des merveilles du fun, du je, s'estompe devant la merveille des merveilles de l'auto-affection sans aucun génitif. Il n'y a plus lieu à l'objet intentionnel parce qu'il n'y a plus d'extase intentionnelle, il n'y a plus d'intentionnalité parce qu'il n'y a plus de lieu, sinon le ici absolu de l'auto-affection de soi par soi. Il s'ensuit une conscience sans extase, sans fonctionnement originairement théorétique ni ontologique, une conscience une avec soi, monnaie seule. Ce soi monastique, si je puis dire, ne s'assure pas de lui-même par représentation, ni par intentionnalité, ni par la moindre visibilité. Il s'assure par l'épreuve de la vie et de la vie invisible. Je cite Michel Henry, la vie se dérobe par principe à tout pouvoir de visibilisation concevable. Ainsi se trouve surmonter la difficulté de la conscience de soi, ou plutôt de la conscience du soi qui se distance du moindre d'eux. Malgré leurs différences massives, les avancées de Heidegger, Lévinas et Henry, en se distinguant de la conscience que définissait Husserl par l'intentionnalité, partagent plusieurs points communs. Je voudrais en conclusion les résumer. Premier point, le fait que la conscience théorétique, Bewusstsein, ne s'oppose plus à la conscience morale, Gewissen, mais en dépend, ou plus exactement que l'une et l'autre proviennent d'une instance plus originelle qu'elle. Deuxièmement, le fait que la conscience ne procède pas nécessairement ni premièrement par une représentation, parce qu'elle ne porte pas nécessairement ni premièrement sur un objet. Troisièmement, le fait que cette instance plus originelle ne peut être dite la conscience elle-même. Il s'agit, dans cette instance plus originelle, soit de l'être, soit d'autrui, soit de la vie, mais en aucun cas de l'ego se prouvant lui-même. Il y a un retard du je sur ce qu'on hésite désormais à nommer la conscience. Retard absolument clair dans les deux premiers cas, Heidegger et Lévinas,
mais même dans le troisième cas, Michel Henry, qui déduit la subjectivité, il la maintient, qui déduit la subjectivité de la vie, en tant que celle-ci s'auto-affecte. Et c'est pourquoi il finira par parler, à propos de la vie finie des hommes, d'une filiation par rapport à la vie absolue. En ce sens, ces trois figures de la, peut-être encore, conscience se soumettent toutes à l'instance d'une structure plus essentielle que l'on peut identifier comme la forme pure de l'appel. L'appel précède toute forme de conscience et la rend possible dans l'exacte mesure de son intériorité. L'appel obéit à trois caractéristiques. Premièrement, l'appel ne se manifeste que dans la réponse. Seule une réponse dit qu'il y a eu un appel, car, comme tel, l'appel reste silencieux. Il ne serait qu'un bruit ou un geste s'il ne se trouvait reconnu comme appel par celui qui accepte de s'en faire le destinataire. Sans cette décision du récepteur, non seulement l'appel serait refusé, méprisé ou ignoré, mais il n'y aurait tout simplement pas d'appel. Deuxième caractéristique, la réponse, qui seule identifie l'appel et son contenu éventuel, dit en répondant ce que l'appel disait en silence, et manifeste qu'il s'agit bien d'un appel, soit de l'être, soit du Père, soit d'autrui, soit de la loi morale, soit du destin, etc. Troisièmement, l'appel, comme tel et à son principe, reste donc anonyme, silencieux et en un sens vide, puisqu'il ne retentit à pleine voix que dans la bouche de celui qui y répond. La forme pure de l'appel n'a donc pas nécessairement un statut, par exemple, moral ou théologique. Si Dieu appelle, cela se manifeste parce qu'un croyant y répond, et y répond en appelant Dieu l'appel. L'appel comme tel peut provenir ou ne pas provenir de tout ce à quoi il est possible de répondre. En ce sens, l'appel, comme forme pure, ne peut pas se dissocier d'une herméneutique, seule capable d'en accomplir la phénoménalité. Ainsi, s'ouvre la voie en dehors de la dernière aporie, celle de la conscience de soi. Contrairement à ce que la critique habituelle ne cesse, en se répétant de manière plus que monotone, de dire la conscience de soi ne suppose pas un moi antérieur à la conscience qu'il faudrait prendre par intentionnalité ou par représentation comme objet. Le moi s'éveille à lui-même et en ce sens seulement prend conscience de soi. Comme on revient à son esprit quand on a perdu, le moi s'éveille à lui-même dans la mesure exacte où un appel l'affecte, un appel qui lui advient comme interior intimo meo, plus intérieur à lui-même que lui-même, en ce sens que le plus intime en moi reste inaccessible à moi et donc extérieur. Le plus intime en moi me précède comme un appel, le plus intérieur en moi vient avant moi. L'éveil à soi ne vient donc pas d'un soi déjà là, tout armé, sorti de soi, que je me représenterai ensuite. L'éveil à soi vient d'un appel anonyme, formel et pourtant seul, originel et initiateur. La première conscience de soi est en retard sur elle-même. Et c'est ce retard qui la rend primordiale. Ainsi, si nous voulons décrire la conscience et en unifier les sens, il faut la penser ni par représentation, ni par simple intentionnalité, mais à partir de ce qui rend l'intentionnalité elle-même possible, l'appel. La conscience, c'est l'appel auquel je réponds. Je vous remercie de votre attention.
totul pour votre conférence. Domnul profesor este de o modestie tipică oamenilor mari. După cum bine ați băgat de seamă, autorul se ascunde în spatele unui text atât de profund și de dens în idei, încât ne ridică întrebări și ne cheamă. Este apelul conștiinței pe care l-a argumentat, l-a întemeiat în conferința domniei sale. În discursul de recepție de la Academia Franceză, rostit în februarie 2010, în omagierea predecesorului domniei sale, cardinalul Lustigia, domnul profesor spunea cam așa: cu modestia tipică oamenilor mari. De multă vreme, sper că le dau din memorie destul de corect, oricum aproximativ, de multă vreme, când mă opresc să reflectez asupra activității mele, mă raliez la adagiul. Când mă analizez, sunt dezolat. Când mă compar, mă consolez. Odată intrat în compania dumneavoastră, de fiecare dată când mă voi compara, voi fi cu atât mai dezolat cu cât mă voi considera sau analiza. Vă mulțumim frumos, domnule profesor. Înțeleg că în sală se află distinși tineri colegi de la Facultatea de Filozofie care s-au ocupat de opera domnului profesor academician Jean-Luc Marion. De asemenea, un tânăr coleg a realizat dizertația sub coordonarea domniei sale. Domnul profesor, din cât am înțeles, așteaptă întrebările dumneavoastră, dacă tot ne-am trezit la apelul conștiinței. Să rugăm!